बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है जंगे बद्र का वाक़या। 2 हिजरी से ही रमजान के रोजे फर्ज किए गए और रमजान की 17 तारीख को यानी 13 मार्च सन 624 को इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई, जो कि जंगे बद्र के नाम से जानी जाती है। जंगे बद्र में मुसलमानों के पास सिर्फ 313 सहाबा, 70 ऊंट, 3 घोड़े, 8 तलवार और 6 जिरह। लश्कर ए कुफ्फार के पास 1000 अफराद, 700 ऊंट, 100 घोड़े, 950 तलवार और 950 जिरह। जंगे बद्र में सहाबा इकराम की हालत ऐसे थे कि इस्लामी लश्कर के पास खाने पीने का सामान न था। किसी के पास 7 तो किसी के पास 2 खजूरें थीं। मुसलमानों के पास एक भी खेमा नहीं था। सहाबा इकराम ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक झोंपड़ी तैयार करके हजूरे अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें ठहराया था। आज उस जगह पर मस्जिद बनी हुई है। कुफ्फार के लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था। रोजाना 11 ऊंट ज़बह करके खाते थे। कुफ्फार के लश्कर में ऐश व इशरत का सामान भी काफी तादाद में था। जब वो किसी पानी के किनारे पड़ाव करते तो खेमे लगाते थे। उनके साथ गाने वाली तवाइफें भी थी। हुजूर पूर्णूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा इकराम के साथ सन 2 हिजरी में मदीना शरीफ से बद्र के मुकाम पर पहुंचे, जहां कुफ्फार मक्का के साथ जंगे बद्र का मशहूर वाकया रूनुमा हुआ। जब आप लोग बद्र के मुकाम पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायम करदा अकायद के तहत यह तय पाया गया कि सुबह जंग होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। फिर एक जानिब मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफ्फार अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि अगर ये मालूम हो जाए कि सुबह जंग होने वाली है तो मारे खौफ की नींद कहां आएगी। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु तो शहादत पाने की खुशी में और जज्बा ईमानी से सारी रात वैसे भी न सो सके। सुबह न जाने किसकी किस्मत में जामे शहादत नोश करना लिखा हो, मगर अल्लाह ताला ने सारे इस्लामी लश्कर को सुकून की नींद मुहैया की। इससे पहले सहाबा इकराम कभी ऐसी पुरसुकून नींद न सोए थे। उधर अल्लाह ताला की कुदरते कामला से कुफ्फार पर रात भर खौफतारी रहा, जिससे उनको सारी रात नींद न आई। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में कुफ्फार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, जबकि कुफ्फार के दिलों में ये खौफ डाल दिया जैसे वो 313 न हो बल्कि 1000 हो। सुबह हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में सारे सहाबा इकराम ने नमाज फज्र अदा की, और नमाज अदा करते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा, अगर ऐसा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग में साथ दें तो कैसा रहेगा। यह सुनकर सहाबा इकराम मारे खुशी के झूम उठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया, अगर 3000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा। एक बार फिर सहाबा खुशी से झूम गए। फिर आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाए तो कैसा रहेगा। इतना सुनना था कि सहाबा इकराम बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हो गया तो हम कुफ्फार पर बड़ी आसानी से फलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाइए सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए फरिश्तों की फौज भेज दी। फरिश्तों की तादाद को लेकर अलग अलग बयान भी जारी किए गए हैं और कई अलग तादाद का जिक्र भी किया जाता रहा है। इधर जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और अस्हाबे बद्र के साथ जंग में कुफ्फार से लड़ो, और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथों में तीर और तलवार हो, जंगी लिबास में जाना।
اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے آسانی سے جیت لی۔ اس جنگ میں کفار کے کئی سردار مارے گئے، جس سے ان کے لشکر کی کمر ٹوٹ گئی اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر جب قیدیوں کو سامنے لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کچھ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ کچھ صحابہ نے کہا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے۔ مگر قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان قیدیوں سے فائدہ حاصل کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ ان کو مارنے کی گرج سے آتے تھے، لیکن آپ اپنی رحمت باکرم کے صدقے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے فرشتے واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، جب جنگ کے بعد جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں اندر آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا واپس کیسے آ گئے؟ یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ پھر ان فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، تم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجے گئے تھا، لہذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تب تک واپس نہ آنا۔ اسی وجہ سے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ اے نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر میں نے انہیں اجازت دی کہ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ ماشاء اللہ دوستوں، تو یہ تھا جنگ بدر کا واقعہ، لیکن جنگ بدر کا واقعہ صرف سننے یا خوش ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کفار کے لشکر سے 70 آدمی قید کیے گئے اور 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ اسلامی لشکر میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح کے اسلامک معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔